আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মনটাই আমার চাই যে শুধু যেতে মদিনায় রে মনটাই আমার চাই যে শুধু যেতে মদিনায় রে অবুঝ মনে বুঝাই যত আবুঝ মনে রে যত সে তো বোঝে না নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ গুনাহগারের গহনা ঝরে দিদারে আপনার রে গুনাহগারের গহনা ঝরে দিদারে আপনার দয়া করে দিন দেখা হাবিব দো জাহান নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপন নূর দিয়া আল্লাহ করিয়া সৃজন আরশের পরে কুরসির তরে রাখিলেন গোপন নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ प्यारे सरोते आस्था सेहरा से झड़ते फोन चाँद का टुकड़ा नूर का पुतला चाँद का टुकड़ा नूर का पुतला का प्यारा रसूल नबीजी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाल्लाह पिपासाते छटपट करबे उम्मती गुनाहगार रे पिपासाते छटपट करबे उम्मती गुनाहगार रोजे हाशरे फिलाइबेन रोजे हाशरे फिलाइबेन शरबते कौसार नबीजी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाल्लाह अमर अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाल्लाह न जानी तो বাইতে নৌকা না জানি সাঁতার আইরে দয়া করে পার করে জাহান্নাম জান নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবে আসলেন ধরায় আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ
নবী গো মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইয়েন গো আপন কোলে ইয়া নবী সালাম আয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আদু জাহানের বাদশাহ কান্দে রে তায়েফের রাস্তার কিনারে কেন যে মারলো কাফেরে মায়া নেই তাদের অন্তরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া ইয়া শাফিউল মুজনিবিন নবী গো দেখিলে আপনাকে জীবনের গুনাহ ঝরে যাবে দেখা দেন নবী গো স্বপনে এই আরজ আপনার চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ तशरीफ लाई जब हुजूर कुफरी रवाना हो गया प्यारे नबी की नूर से रोशन जमाना हो गया कब्रों का मुझको गम नहीं हश्री का हम गम नहीं जो कि रसूल पाक दिल से दीवाना हो गया मुझको गुलाम आप की धर की अगर नसीब हो समझूंगा जीत जी मेरा जन्नत ठिकाना हो गया या पकी पंजतन लाखों सलाम या पकी पंजतन लाखों सलाम या पकी पंजतन लाखों सलाम या पकी पंजतन करबलार कुरबानी शरण करो प्राण भरे सकले नामाजे पढ़ो करबलार कुरबानी शरण करो प्राण भरे सकले नामाजे पढ़ो या हुसैन शाह हुसैन लाखों सलाम 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 मुस्तफा जाने रहमत पेला नाम शम्मे बज में हिदायत पेला गौसुल आजम इमामत
तो का वन्नो का जलवाए शानी कुदरत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने को सलाम शम्मे बज में हदायत फैला खाजाए खाजे गाने खाजा गरीबे नवाजे उस माइनो दीनो मिल्लत फैला को सलाम मुस्तफा जाने को सलाम शम्मे बज में हदायत फैला दौलती कल्बों में अजमते मुस्तफा है कि मौते आला हजरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने पेला को सलाम शम्मे बज में हदायत पेला सीधी मुर्शिदी के दिला बाबा बगदादी रहनुमाई तरीकत पेला को सलाम मुस्तफा जाने पेला को सलाम शम्मे बज में हदायत पेला बलग औला बिमानी शफत जा बिजमानी हसरत जमीन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु या कौम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा मजइना रहमतल लिल आलमीन शम्स दुहा मुहम्मद बद्र तुझा मुहम्मद नूर नबूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका शाफिउल मुजरिमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाहि व जबरल अमान अरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह अतिरिल्लाहुम्मा कबहुल करीम अपनी शफ़ी मिन सलाति व तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আজকে আমাদেরকে এই জান্নাতের বাগানে বরুড়া সুন্নি মিডিয়া কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই নুরানি ঈমানি ফানি জলসায় আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ ভরে আল্লাহর হাবিবের শানে সালাম আল্লাহর জিকির করেছি মিলাদ জ্ঞান করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহর গোলামি করার তৌফিক দিয়েছেন সেই শুকরিয়া তার সাথে আরেকবার করলাম আলহামদুলিল্লাহ আজকে ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের সামনে আসছে কুরবানি